Hi everyone, my name is Bizel Edehelio and I'm going to explain the line by line quick sort code. Sa first line, nag-declare ta og function nga gitawag og quick sort nga modawat og usa ka array isip parameter. Sa second line, kung ang gihatag nga array kay adunay usa ra ka element o wala gid sulod, buhian day nato ang array kay sorted na siya daan. Then nga rin sa let pivot equals array, nagkuha ta og pivot. Mao ni ang unang elemento sa array. Kini ang basihan sa pag-divide sa array. Ang kaning let left og let right, nag-declare ta og duha ka bag-ong array which is left og right nga magsulot sa mga elemento nga mas ubos og mas taas sa pivot. Masinganlan angay nila. Then move ta sa for loop. Kini nga for loop mo scan sa matag elemento sugod sa array hangtod sa katapusan. Kung ang elemento sa array kay mas gamay sa pivot, isulod siya sa left array. Kung dili, isulod siya sa right array. So sa kadaghanan sa array, pagkatagsa-tagsa natong gi-divide ang elements depende sa pivot. Din nga rin ta sa cons left result o cons right result. Gicall balik ang quick sort sa left o right nga arrays aron masort pod ang matag bahin recursively. I-store nato ang resulta sa nga sorted left o sorted right sa left result o right result. Din nga rin sa part sa return left result that concat pivot right result, ibalik na to ang tibuok sorted array pinaagi sa pag-combine o pagkabit sa left result o pivot o right result gamit ang concat. So mao ni atong mga arrays nga gi-declare o giset ni nato sa resulta sa quick sort nga gipaandar gamit ang 3, 6, 8, 10, 4, 2, 1 nga unsorted array. Then arita sa console mao na siya ang final result which is 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10. Mao na siya ang sorted na arrays. So mao rin ni akong naibaw-an. Thank you.